ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଦୀଘା ଯିବେ ତାହେଲେ ଚାରି ଜାଗାରେ ଦେବେ ଟୋଲ୍। କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମେ ବହୁତ ଟିକସ କମେଇଦେଲୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଟିକସ କମେଇଲୁ? ଗୋଟେ ଟିକସ କହିଲେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଆମେ ଯିଏ ସିନେମା ଯାଉ ସେ ସିନେମା ପାଇଁକି ଟିକସଟାଇ ଦେବୁ, ଯିଏ ନ ଗଲା ସେ ଦେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯିଏ ପୁରୀ ଗଲା ସେ ବି ଟୋଲ୍ଟାଇ ଦେଲା, ଯିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲା ବା ଦୀଘା ଗଲା ସେ ଚାରି ଜାଗାରେ ଟୋଲ୍ ଦେଲା। ଏଣୁ ସରକାର ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବା ଏବଂ এই ଜିଏସ୍ଟିର ନାଁ ନେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ। ଜିଏସ୍ଟି ନାଁକୁ ନେଇକରି এই ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏକ ମାରାତ୍ମକ। 2017 ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଚିତ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ 10ଟା ଉପକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାର ମିଳିବ ନା ସମସ୍ତ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଦରଦାମ କମିବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଚାପ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଥିଲା କ୍ୟାସ୍କେଡ଼ିଂ ଏଫେକ୍ଟ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କ୍ୟାସ୍କେଡ଼ିଂ ଏଫେକ୍ଟ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମାନେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ତୃତୀୟ କଥା କୁହାଗଲା ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍, ଗୁଡ଼ାଏ ଟିକସର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ 2017 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 56 ଥର ବସିଛି କାଉନସିଲ୍, ଯିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ। ସେ 56 ଥର ଯାକ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ବସିଛି ସେଥିରେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ 2ଟା ରେଟ୍ କେବଳ କମିଲା। ତଥାପି ଆଜି ଦିନରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ 5ଟା ଅଛି, ଜିଏସ୍ଟିର 5ଟା ରେଟ୍ ଅଛି। ଆପଣ ପଚାରିବେ ଜିଏସ୍ଟିର କ'ଣ 5ଟା ପୁଣି ରେଟ୍ ରହିଲା? ଅଛି। ଜିଏସ୍ଟିର 5ଟା ରେଟ୍ କ'ଣ? ଜିରୋ ରେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜିରୋ ରେଟ୍। ଗୋଟିଏ ହେଲା 5% ରେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା 18% ରେଟ୍। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସୁନା ଉପରେ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଅଛି, ତାହା 2%। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ 40% କରାଗଲା। କେଉଁ 40%? ଏବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସିଗାରେଟ୍ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ 40%। ସୋ ଏଇ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍। ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି 26ଟା ଟିକସ ଆମଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ସେ ଟିକସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାରତବର୍ଷୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ଟିକସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତା'ର ନାଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେସ୍ କୁହାଯାଏ, ସେସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଟିକଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେୟା। ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେସ୍ଟା କିଏ ନିଏ ନା ସେସ୍ଟା ଯାହା ଆଦାୟ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଯିବ। ଧର ଆମ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ସେସ୍ ଆଦାୟ ହେଉଛି, ଡିଜେଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ସେସ୍ ଆଦାୟ ହେଉଛି, ସେ ସବୁଯାକ କେନ୍ଦ୍ର ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ଦେହରୁ ଭାଗ ପାଉନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତା ଦେହରୁ ଭାଗ ପାଏ। ସେସ୍ କୋଇଲା ଉପରୁ ଟନ୍ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯେଉଁ ଆଦାୟ ହେଉଛି ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଯାଏ। ସେମିତି ଡ୍ୟୁଟି, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟିଟା କେବଳ ସେୟାର ହୁଏ, ଭାଗ ଭାଗ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବା ସରଚାର୍ଜ ଏଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆମକୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ହାତକୁ ପାଖକୁ ପଇସା ଠୁଳ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ପୁରୀରୁ, ଯିଏ ପୁରୀରୁ ଆସିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଟିକସ ଦେଇକି ଆସିବ ପିପିଲି ପାଖରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟୋଲ୍। ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଦୀଘା ଯିବେ ତାହେଲେ ଚାରି ଜାଗାରେ ଦେବେ ଟୋଲ୍। କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମେ ବହୁତ ଟିକସ କମେଇଦେଲୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଟିକସ କମେଇଲୁ? ଗୋଟେ ଟିକସ କହିଲେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଆମେ ଯିଏ ସିନେମା ଯାଉ ସେ ସିନେମା ପାଇଁକି ଟିକସଟାଇ ଦେବୁ, ଯିଏ ନ ଗଲା ସେ ଦେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯିଏ ପୁରୀ ଗଲା ସେ ବି ଟୋଲ୍ଟାଇ ଦେଲା, ଯିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲା ବା ଦୀଘା ଗଲା ସେ ଚାରି ଜାଗାରେ ଟୋଲ୍ ଦେଲା। ଏଣୁ ସରକାର ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବା ଏବଂ এই ଜିଏସ୍ଟିର ନାଁ ନେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ। ଜିଏସ୍ଟି ନାଁକୁ ନେଇକରି এই ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏକ ମାରାତ୍ମକ କଥା। ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଭାବରେ କହିବି, କହିସାରିଲେଣି ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଆମର ଯିଏ ରଜନୀ ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଜିଏସ୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଟିକେ ମିଶାଇକରି କହିଦିଏ, ସେ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦୁଇଟି ଯାକର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଅଛି। ଆମର ଅଛି 24 ଟଙ୍କା,
कौटार आप डीजेल पेट्रोल अच्छे 28 टंका पर लिटर एवं तापर से जो डीजेल और पेट्रोल जो आदाय हुए आप शुणिले आश्चर्य हे 11 मसीहा ठार 17 मसीहा ठार आज पर्यंत भारत सरकार 40 लाख कोटी टंका 40 लाख करोड़ पाई माने आदाय करके विभिन्न राज्य पेट्रोल डीजेल एवं जदि एवं गत वर्ष 4,38,000 कोटी टंका आदाय होता 24 मसीह ये पेट्रोल डीजेल टिकट सरकार गोटे कथा सरकार कहले एवं चारिआडे चित्कार कर कहते आम पेट्रोल डीजेलटा को कमे दे था 40 टंका रेट कमी जाता सत्य जदि 18% को आसी था आम राज्य में पेट्रोल आ डीजेल दर पाखापाखि 40 टंका कमी जाता यहाँ सत्य कमेले नहीं कहीं ना कमेलु ना ये दीटा राज्य विरोध कले काउनसिल केरल कला कर्णाटक कला करेंगे कारण आम भी ओडिशा चाहे ना ओडिशार लोक हिसाब से आम चाहबू ना सब टिकस तुम हाथ को जाऊ बोलिक किंतु तुम कम्पेनसेसन दे था जदि 4 लाख टंका कोटी टंका तुम विभिन्न बाटर प्रति वर्ष आदाय कर लक्षे कोटी टंका जो राज्य मैंने क्षति सहे पेट्रोल डीजेल दर कमे क्षतिपूरण दे पारता कम्पेनसेसन भरणा कर पारता कले नहीं ता नकले ना बड़ कथा हूँ डबल इंजिन सरकार आप समस्त को मन पकई दूसरी जिते गत थरक 24 मसीह मोदी और शाह ओडिशा सारा बुलूले चित्कार कर कहते डबल इंजिन सरकार को दियो लोक को बेनिफिट मिल से डबल इंजिन सरकार में तुम जिते आज दिन में अच्छ से यही राज्यर सरकार जो पेट्रोल डीजेल दर बढ़ई से दर टी अंतत आउ कौ राज्य साथ करवा दरकार नहीं गुजरात सागर सामान करदेल नहीं बर्तमान गुजरातर पेट्रोल दर 24 टंका लिटर पिछा आमर पेट्रोल दर हूँ 28 टंका आमे जदि से दरटा को कमे दिंतु पेट्रोल दरटा को आम कमे दिंतु खाली गुजरात रेट बसई दिंतु 18% को आने दरकार नहीं आम कमेदेले लोक किसी उपकार मिलता कहीं मैं कथा कहूँ आर गोटे कैस्केडिंग इफेक्ट अच्छे कारण आपण मैंने समस्ते आज दिन में जहाँ जहाँ किणुंट तार तालिका तैयारी करेंगे जिते मार्च मास सर जहाँ किणवे तार गोटे तालिका तैयारी करेंगे मु दृढ़ भाव में कहीपरि चैलेंज दे पारे जो सरकार को भारतीय जनता पार्टी सरकार सेतबले आपण अधिक खर्च करेंगे वर्तमान ठार से जो कहते हैं कमी जा खर्च मध्यमित परिवार लाभवान हे निम्न मध्यमित परिवार हे ता आदौ हम ना तार कारण हूँ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ी जाइए आपण जहाँ जिनिस किणवे आलू किणतु पियाज किणतु माछ किणतु आपणकर लुगापटा किणतु जहाँ किणतु तापर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ी से रेट बढ़ी जाइए इनफ्लेशन न बढ़ी पाए इनफ्लेशन को रोकवाई कहते रोकवे न रोक कथा किंतु रेट निश्चय बढ़ कारण ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ आमर मध्यमित परिवार घर तैयारी कले बर्तमान कहुच्छे 3.5% रु 5% पर्यंत रियायती मिल आदौ मिल ना ये कि जेकोसी लोक घर तैयारी कर सी बाली आण कौटू नईरू बाली आण घर को भुवनेश्वर नईरू एठू सीमेंट आण कौटू आण छड़ आण से जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ भितर बढ़ीज कहीं आज दिन में 103 टंका ही सारा पेट्रोल आपण आउ 7-8 दिन पर 10 दिन पर ये बढ़ी बढ़ी अपवार्ड ट्रेंड देखा से सब दृष्टि जो जीएसटी परिवर्तन करा विलंब हेले से विलंब कौन मध्यमित परिवार कौन खाउटी परिवार उपकृत हेबे नहीं केवल उपकृत किए हेबे ना एथिरे किसी कॉर्पोरेट हाउस उपकृत हे आप पचारे कॉर्पोरेट हाउस केमती उपकृत हम तांकर मूवमेंट हम तांकर मूवमेंटा कहुच्छी जे आमर फास्ट मुविंग कार्गो जो गुड़ाक प्रति मसरे चलचल हो बजार में से जिनस गुड़ाक बढ़ हिंदुस्तान लिवर समस्त प्रोडक्ट आपण मैंने भीतर देखिए बढ़ से हिंदुस्तान लिवर जिनस बढ़ी बजार को जीव उत्पादन से बढ़ डिमांड बढ़ उत्पादन बढ़
लोके क्षतिग्रस्त हेबे लोके पैसा देवे चोषिकी देवे यही हूँ सर्वमोट कथा एणु मोट उपर वर्तमान होता जीएसटी मध्यवित्त परिवार एवं निम्न मध्यवित्त परिवार एपरिक गरीब परिवार लाभजनक लाभ जमा आसब नहीं एवं राज्य जो 18,000 कोटी टंका लाभ कर बर्तमान घोषणा कर एक कहीपे जिते मार्च मास सर बजेट सर से आप देखिए आर ओडिशार ये जीएसटी कि लोकसान हो 18,000 कोटी टंका ठारू यथेष्ट अधिक लोकसान हो सी कहते लाभ हम बोलिकी मुझे लोकसान हम ये कथा आप मन रखि था आप पचारि पारे सरकार को पचारि पारे पाखे बुलूवा जो अर्थनीति विशारद मान भी पचारि पारे।